अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर इखलाक। आप देख रहे हैं अज़हर इखलाक चैनल। आज हम बात करेंगे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बारे में। शमसुद्दीन अल्तमश इल्म खान का बेटा और साहिब सरवत ख़ानदान से था। वो बचपन से ही सूझबूझ और अक्ल व फ़हम की वजह से अपने भाइयों की हसद का शिकार था। जिस तरह अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इनके भाई बेजार हो गए थे और जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनको अपने साथ ले जाने के लिए अपने बाप से इजाज़त मांगी, इसी तरह अल्तमश के भाइयों ने भी अपने बाप से कहा इसे हमारे साथ भेजें ताकि हम इसे खूबसूरत घोड़ों के गले दिखाएं जो ताजिर बेचने के लिए लाए हैं। बाप से इजाज़त मिलने के बाद भाइयों ने अपनी हसद का शिकार होकर अपने भाई को बाजार ले गए और एक ताजिर के हाथ अपना भाई गुलाम के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। यही गुलाम बच्चा एक रोज़ मुसीबत में मुब्तला हो गया, इसलिए कि इसके मालिक ने एक रोज़ इसे एक छोटा सा सिक्का दिया और कहा कि बाज़ार जाए और जाकर इसके लिए अंगूर खरीद लाए। बच्चा बाज़ार गया, लेकिन रास्ते में सिक्का इससे कहीं खो गया। सिक्के के खो जाने की वजह से वो गुलाम बच्चा बड़ा परेशान और फिक्रमंद था। मालिक की मार के खौफ की वजह से वो कांपने लगा और एक जगह बैठकर बेख्तियार रोने लगा। इसी हालत में एक शख्स इसके पास आया। बच्चे को जब इसने रोते हुए देखा तो बच्चे पर इसे तरस आ गया। आगे बढ़कर उठने की गर्ज से इसने बच्चे का हाथ जब थामा और बच्चे के हाथ की लकीरों को देखा तो इस पर हैरत और ताज्जुब के आसार बिखर गए। वो शख्स इल्म नजूम और हाथ की लकीरों का माहिर था। बच्चे की हाथ की लकीरों को देखते हुए इसने बच्चे से पूछा, तू यहाँ लैदगी में बैठकर क्यों रोता है? क्या तू गुलाम है? तेरा मालिक तुझ पर सख्ती करता है। बच्चे ने सच्चाई से काम लेते हुए इसे बता दिया कि इसके मालिक ने इसे एक सिक्का दिया था ताकि इसके लिए अंगूर खरीद सके। सिक्का इससे कहीं खो गया है। इस शख्स ने एक सिक्का इस बच्चे के हाथ पर रख दिया और मुखातिब करके कहने लगा, ले, इस सिक्के से अपने आका के लिए अंगूर खरीद कर ले जा। देख, तेरे हाथ की लकीर बताती है कि तू एक रोज़ हुक्मरान और बादशाह बनेगा, और जिस रोज़ ऐसा हो जाएगा और तू किसी सल्तनत का मालिक बन जाए तो अल्लाह के बंदों की ताज़ीम करना और उसके हकूक़ का ख्याल रखना। कहते हैं इस नन्हे गुलाम ने इस शख्स से यह अहद कर लिया और जो सिक्का इस शख्स ने इसे दिया था इससे इसने अंगूर खरीदा और अपने मालिक को पेश किया। इसके मालिक ने इसे आगे एक और ताजिर के हाथ फ़रोख्त कर दिया। नया मालिक जमालुद्दीन इस बच्चे को फ़रोख्त करने के लिए तुर्किस्तान से गज़नी शहर ले गया। इस वक्त गज़नी शहर लोनियों और ग़ुलामों की मंडी ख्याल किया जाता था। लोगों का कहना है कि गज़नी शहर में इससे पहले जिस कदर बच्चे ग़ुलामों की मंडी में फ़रोख्त करने के लिए आए, वो बच्चा इन ग़ुलामों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे सलीका शार, हुस्न जमाल और काबिल सताइश औसाफ से माला माल था। औरों की निस्बत इसके अखलाक पसंदीदा, अक्ल व दानिश के आसार भी इसके चेहरे और इसकी आंखों से ज़ाहिर होते थे। इस बच्चे को जो ताजिर फ़रोख्त करने के लिए गज़नी लाया, इसका नाम जमालुद्दीन था। इसके पास एक और बच्चा भी था जिसे वह फ़रोख्त करने के लिए लाया था और चाहता था कि गज़नी में दोनों बच्चों को फ़रोख्त कर दे। इस वक्त गज़नी में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत थी। जब फ़रोख्त करने के लिए वो दोनों बच्चे सुल्तान के सामने लाए गए, कीमत लगाने वालों ने सुल्तान के सामने दोनों बच्चों की कीमत 1000 दिनार खालिस मुकर्रर की। ताजिर जमालुद्दीन इस कीमत पर दोनों बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए तैयार ना हुआ। इस पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हुक्म दिया कि इन बच्चों को कोई भी 1000 दिनार से ज़ायद की रकम में ना खरीदे और 1000 से ज़ायद पर इन दोनों बच्चों की फ़रोख्त को इसने ममनू करार दे दिया। शहाबुद्दीन गौरी की तरफ से लगाई गई पाबंदी में इन बच्चों ने कई साल गुजारे। इन दोनों बच्चों की खुशकिस्मती कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने हिंदुस्तान के 2 शहरों नहरवाला और गुजरात को फतह करने के बाद गज़नी में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में हाज़िरी दी थी और कुछ माल गनीमत भी पेश किया था, इसे इन 2 गुलामों के मुतालिक बताया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इन दोनों गुलाम बच्चों को देखा तो इसने इन दोनों को ख़रीदना चाहा, तो इसे बताया गया कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने इनकी खरीद पर पाबंदी लगा रखी है। इस बुनियाद पर कुतुबुद्दीन ने शहाबुद्दीन गौरी से इन दोनों बच्चों को खरीदने की इजाज़त मांगी। कुतुबुद्दीन की इजाज़त मांगने पर शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, चूँकि मैं एक बार इन बच्चों की फ़रोख्त रोकने का फरमान जारी कर चुका हूँ, लिहाजा सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं इसमें तब्दीली करना इंसाफ के खिलाफ होगा। अगर तुम इन दोनों गुलामों को ख़रीदना भी चाहते हो तो गज़नी शहर में नहीं, तुम या कोई और इन्हें गज़नी में नहीं खरीद सकता। बेहतर ये है कि तुम ताजिर से कहो कि दोनों गुलाम बच्चों को दिल्ली ले जाए, वहाँ तुम जिस कदर चाहे रकम अदा करके दोनों गुलामों को ख़रीद लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की इस तजवीज़ को पसंद किया। कुतुबुद्दीन ने गज़नी में जो काम निपटाने थे इसने निपटाने के बाद वो बड़ी सरहद के साथ गज़नी से दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। इसके साथ इसका एक दस्त राज था जिसका नाम निज़ामुद्दीन मुहम्मद था और गज़नी से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साथी निज़ामुद्दीन से कहा कि अपने साथ ताजिर को हिंदुस्तान ले आए
قطب الدین ایبک کا ساتھی نظام الدین محمد جمال الدین نام کے تاجر کو غزنی سے دہلی لے کر گیا تاکہ قطب الدین ایبک دہلی میں ان دونوں غلاموں کو خرید سکے۔ جب یہ دونوں غلام اپنے آقا جمال الدین کے ہمراہ نظام الدین محمد کے ساتھ دہلی پہنچے تو قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو 1 لاکھ چیتل میں خرید لیا۔ چیتل ایک چھوٹا سا سکہ تھا جو ان دنوں سلطان شہاب الدین غوری کی مملکت میں رائج تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک درہم میں 25 چیتل بنتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے دونوں غلاموں کو خرید کر ان کی بہترین تربیت کا اہتمام کیا اور دونوں کو اس نے بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ جس بچے کو اس کے بھائیوں نے گھوڑوں کا غلہ دکھانے کے بہانے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ اس بچے نے قطب الدین ایبک کے ہاں خوب ترقی کی تو وہ لشکر میں سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ کیونکہ بچہ بڑا لائق اور ہونہار تھا اور پھر قطب الدین نے بھی اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لہٰذا اس کی قابلیت اس کی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے اس کے مرتبے اور اعزاز میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ اس کی حرکات اور سکنات میں عقل و دانش اور ہوش مندی کے آثار بھی نمایاں ہوتے چلے گئے، اس لیے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آخر وہ قطب الدین ایبک کی سلطنت میں امیر شکار بن گیا۔ جب قطب الدین ایبک نے گوالیار فتح کیا تو اس نے التمش کو وہاں کا والی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد التمش بدایوں اور اس کے مضافات کا بھی حکمران رہا اور یہ علاقہ قطب الدین ایبک نے اسے جاگیر کے طور پر عطا کر دیا تھا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری اپنی خوارزم کی مہم سے لوٹا اور ہندوستان کی اندرونی شورشوں کو ختم کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کھکروں نے جو ایک خونخوار قبیلہ تھا، اس قبیلے نے پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں تباہی و بربادی اور سرکشی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا شہاب الدین غوری نے انہی سے نمٹنے کے لیے غزنی سے ہندوستان آیا۔ ساتھ ہی اس نے قطب الدین ایبک کو بھی حکم دیا کہ ان باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ بھی ایک لشکر لے کر دلی سے پنجاب کا رخ کرے۔ قطب الدین ایبک جس لشکر کو لے کر شہاب الدین غوری کے حکم پر دہلی سے مغرب کی طرف آیا، اس لشکر میں التمش بھی شامل تھا۔ جس وقت ان باغیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اور باغی دریائے جیلم کو عبور کر کے ایک جزیرے کی طرف جانے لگے، تب التمش نے ایسی جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اپنا گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ دریائے جیلم میں ڈال دیا۔ اس وقت دریا کناروں تک بہہ رہا تھا، لیکن التمش نے انتہائی جرأت مندی کو مظاہرہ کرتے ہوئے دریا کے تلاطم کو نظر انداز کیا اور ان باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ ان باغیوں نے ایک جزیرے میں پناہ لے لی۔ التمش کے ماتحت جو لشکر تھا، اس کے ساتھ وہ اس تندہی سے باغیوں پر حملہ آور ہوا کہ انگنت باغیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کو زخمی کر کے جزیرے میں انہیں بدترین شکست دی۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے التمش کی جرأت مندی اور بہادری کو بڑے نماک سے دیکھا۔ سلطان شہاب الدین نے یہ بھی دیکھا وہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دریا کی طغیانی میں ڈالتے ہوئے باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا اور جزیرے میں جا کر جن باغیوں نے پناہ لی تھی ان پر حملہ آور ہو کر ان کی طاقت اور قوت کو اس نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ غلام باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پھر دریا کے ساحل پر آیا، سلطان نے قطب الدین ایبک سے اس غلام کے متعلق پوچھا۔ تب قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری پر انکشاف کیا کہ سلطان محترم، یہ وہی غلام ہے جس کی فروخت پر آپ نے غزنی شہر میں پابندی لگا دی تھی، اور میں نے اسے اور اس کے ایک ساتھی غلام کو دہلی منگا کر دونوں کو خریدا، اور اس غلام نے ایسی ترقی کی کہ اب یہ نہ صرف لشکروں کا سالار ہے بلکہ یہ بدایون کا حکمران بھی ہے۔ شہاب الدین غوری نے حکم دیا کہ اس غلام کی آزادی کا اعلان کر دیا جائے۔